आपण महिला मुक्ती दिन तसेच बालिका दिन साजरा करत आहोत. अशा या थोर मातेला विनम्र अभिवादन करून मी 2 शब्द बोलत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी पतीकडून शिक्षण घेऊन आपल्यापासून सुरुवात करत त्यांनी इतर मुलींना शिक्षण देताना दगड-धोंडे व शेणाची गोळे यांचा मार सहन करावा लागला. जीवनातील एक छोटीशी कथा सांगत आहे. रोज शेणाचे गोळे झेलून घाण झालेली साडी सावित्रीबाई रात्री धुवून टाकत आणि त्या ओल्या साडीतच रात्री झोपत. त्यामुळे त्यांना ताप व सर्दी असे त्रास होऊ लागले. ही गोष्ट त्यांनी आपल्या पतीला कधीच सांगितली नाही. पण सुज्ञ महात्मा फुले यांनी ही गोष्ट जाणून त्यांना एक साडी भेटवस्तू म्हणून दिली. तेव्हा सावित्रीबाईंच्या चेहऱ्यावरील आनंद अवर्णनीयच होता. आयुष्यभरातील ही अनमोल भेटवस्तू मिळाल्याने सावित्रीबाई धन्य झाल्या आणि अशी भारतीय स्त्री आपल्याला लाभली हे आपले भाग्यच. मी पुन्हा एकदा त्रिवार वंदन करून त्यांचे सतत आभार मानते. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव दुर्वा पतिंगे आहे. मी भारती विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे 2रीत आहे. आज मी सावित्रीबाई फुले यांच्या वतीने बोलणार आहे. सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सातारा जिल्ह्यातील नायगावच्या नेवासे पाटलांची मी कन्या. वयाच्या 9व्या वर्षी ज्योतिराव फुले या माणसाशी माझे लग्न ठरले. हळूहळू माझ्या लक्षात ज्योतिराव सामान्य माणूस नाही, तर लाखोंना ऊर्जा देणारा क्रांतिसूर्यच आहे. 1 जानेवारी 1918 पुण्याच्या भिडेवाड्यात पहिली शाळा सुरू केली. भारतीय माणसासाठी सुरू केलेली पहिली शाळा आणि मी त्याची शिक्षिका आणि मी मुख्याध्यापिका सुद्धा. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि मी ते माझ्या मुलांना देत होते आणि तिथेही अडथळे आले तरीही मी माझे काम पूर्ण करणार आहे. जय ज्योति जय क्रांति. सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले देश की पहली महिला शिक्षक थी. उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था. वह भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल थी. उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे. उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था. धन्यवाद. नमस्कार माझ्या मित्रांनो, मुख्याध्यापिका साहिबा आणि माझे शिक्षक वर्ग. मी तुम्हाला सावित्रीबाई फुलेंच्या बद्दल काही गोष्टी सांगणार आहे. सावित्रीबाईंचा जन्म 3 जानेवारी 1831 मध्ये नायगावात झालेला. त्या लक्ष्मी आणि खंडोजी नेवसे पाटलांच्या ज्येष्ठ कन्या होत्या. लग्नाच्या वेळी त्या अशिक्षित होत्या, पण ज्योतिरावांनी त्यांना घरीच शिकवले. सावित्रीबाई भारतातल्या पहिल्या स्त्री शिक्षिका आणि स्त्री प्राध्यापिका होत्या. त्यांची जयंती राज्यभरात बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो. सावित्रीबाई पहिल्या स्त्री शिक्षिका आणि प्राध्यापिका होत्या. त्यांनी शिक्षणानंतर महारवाड्यात शिकवायला सुरुवात केली आणि मग भिडेवाड्यात स्वतःची शाळाही उघडली. 1851च्या शेवटपर्यंत
ते जवळजवळ 3 शाळा चालवत होते, ज्यामध्ये एकत्र 150 मुली शिकत होत्या. त्यांचा खूप तिरस्कार केला गेला. सावित्रीबाई शाळेत जाताना 2 साड्या घालून जायच्या, कारण त्यांच्यावर दगड, चिखल आणि माती फेकली जायची. 1849 पर्यंत ते त्यांच्या बाबांच्या घरातच राहत होते. पण 1849 ला त्यांचे बाबा म्हटले की शूद्रांनी की कर्मठांनी तुमचे काम पाप ठरवले आहे. त्यानंतर ते ज्योतिरावांचे मित्र उस्मान शेख यांच्या घरी राहू लागले. तिथे त्यांना प्रतिमा शेख भेटल्या, ज्या सावित्रीबाईंबरोबर भारताच्या पहिल्या मुस्लिम स्त्री शिक्षिका बनल्या. सावित्रीबाईंनी त्यांच्या कारकिर्दीत 18 शाळा उघडल्या. त्यांच्या मुलांनी आणि त्यांनी एक क्लिनिक सुरू केलेलं, कारण त्यांना बुब्लिक प्लेग झालेल्यांना वाचवायचं होतं. त्या एक महान वीरगती गेल्या, जेव्हा त्यांनी बुब्लिक प्लेग झालेल्या पांडुरंग गायकवाडांच्या मुलाला वाचवण्यासाठी स्वतःला प्लेगची लागण करून घेतली आणि स्वतःचे प्राण गमावले. अशा या महान थोर समाजसेविका सावित्रीबाई फुलेंना माझा सादर प्रणाम. धन्यवाद. I am Vasundhara Vinayak Katkar. My class is 4th A, and today I am going to present some few information about Savitribai Phule. We celebrate Savitribai's birth anniversary as Balika Din. Savitribai Phule, 3rd January 1831, 10 March 1897, was an Indian social reformer, educationalist, and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. Along with her husband Jyotirao Phule, she played an important role in improving women's rights in India. During the British rule, she regarded as the mother of Indian feminism. Phule and her husband founded the first Indian girls' school in Pune at Bhindewada in 1848. She worked to abolish the discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender. She is regarded as an important figure of the social reform movement in Maharashtra. Phule was also a prolific Marathi writer. She opened the first school for girls in Pune. Savitribai Phule was born on January 3rd, 1831 in the village of Nayagaon in Satara district, Maharashtra. Her birthplace was about 5 kilometers from Shivral and about 50 kilometers from Pune. Savitribai Phule was an eldest daughter of Lakshmi and Khandobaji Nevshe Patil, both of whom belonged to the Mali community. At the age of 10, Savitribai Phule was married to Jyotirao Phule, born on 11th of April 1827. At the time of their marriage, he was 13 years old. Savitribai and Jyotirao had no children of their own, but they adopted Yashwantrao, a son born to a Brahmin widow. At the time of her marriage, Savitribai Phule had not been educated because Brahmins forbade it for people for her low caste and gender. Jyotirao was also forced temporarily to abandon his education because of his caste, but eventually was able to enroll in the Scottish Missionary School, where he studied to grade 7. After completing her primary education with Jyotirao, her further education was the responsibility of his friends Shakram Yashwant Paranjape and Keshav Shikram Bhavalkar. She was also enrolled in 2 teachers training programs. The first was an institution run by an American missionary, Cynthia Farrar, in Ahmednagar, and the second course was at the formal school in Pune. Given her training, Savitribai may have been the first Indian woman teacher and headmistress. After completing her teacher's education, Savitribai Phule started teaching girls at the Maharwada in Pune. She did so alongside Shagunbai, who was revolutionary feminist as well as a mentor to Jyotirao. Not long after beginning to teach with Shagunbai, Savitribai and Jyotirao Phule along with Shagunbai started their own school at Bhindewada.
Bindewara was the home of Tatya Saheb Binde. Approximately 115 students and controlled. Like the curriculum, the teaching methods employed by the three schools different from those used in government schools. The number of girls receiving their education at the Phule school. Together with her husband, she taught the children from different castes and opened a total of 18 schools. The couple also opened a care center called Bal Hatya Pratibandhik Griha. Savitribai and her adopted son Yashwant opened a clinic to treat those affected by the worldwide third pandemic of the bubonic plague when it appeared in the area around Nalasopara in 1897. The clinic was established at stern outskirts of Pune in the area free of infection. Savitribai died a heroic death trying to save the son of Panduranga Babaji Gaikwad. Upon learning that Gaikwad's son had contracted the plague in the Mahar settlement outside the Mundwa, Savitribai Phule rushed to his side and carried him on her back to the hospital. In the process, Savitribai Phule caught the plague and died at 9 p.m. on 10th of March 1897. Thank you for giving me an opportunity to present few information on Savitribai Phule. Hello my dear friends and teacher, my name is Arnab Rudrawar. I am in 4th class. Today I will give a speech on Savitribai Jyotirao Phule. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in Naigaon in Satara. Her mother name was Satyavati and father name was Khandoji Nevse Patil in 1840. She was married to Jyotirao Phule. She was an Indian social reformer, educationalist and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher in India. Along with her husband on 1st January 1948, Savitribai Phule established she first school for girls in Bindewara, Pune. नमस्कार, मी जानवी माने. मला शिक्षणाने मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. मला माझ्या आईने व तिला तिच्या आईने. असे अनेक पिढ्या घडल्या आणि त्या घडवल्या कुणी? तर सावित्री ज्योतिबा फुले यांनी. सावित्री ज्योतिबा फुले एक अशी व्यक्तिमत्व जे स्वतः शिकले नाही तर सगळ्यांना शिकण्याचा अधिकार दिला. सावित्रीबाईंनी ठासून सांगितले की मुलींनाही शिक्षण मिळाले पाहिजे. जर का सावित्रीबाई नसत्या तर आपण चूलमुलातच अडकून पडलो असतो. विवाह अवघ्या 9व्या वर्षी झाला तेव्हा बालविवाहाची प्रथा होती. ही प्रथा त्यांनी मोडून काढली. अनाथांना त्यांनी सांभाळायचा वसा घेतला होता. यशवंत नावाच्या मुलाला त्यांनी दत्तक घेऊन समाजापुढे आदर्श ठेवलीबाईंचं कार्य शब्दात मांडणे फारच अवघड. सावित्री बनून हा वसा पुढे नेला पाहिजे. Myself Gayatri Mahale from 10th A, hereby presenting a speech upon Savitribai Phule. Awake, arise and educate. The best weapon for my nation is education. This is what Savitribai Phule said. 3rd January 2021 marks the 190th birth anniversary of Savitribai Phule, a reformer who worked for women education and empowerment. Once a common lady decided to come outside a house and work for women to teach them. Work for the illiterate women. To this, the entire village and the country said, "Oh, what's the blasphemy is this?" Threw stones at her, tried to curse her and demotivate her. But she never took a step back. She continued her will and good work towards the same. ती लढली म्हणून आपण घडलो. Savitribai Phule knew that education can lead a house to become a temple. How? A house with one educated woman. A woman can turn that house into a temple, teaching everyone in the house. Fortunately, her husband Jyotiba Phule supported and helped her.
After a long struggle, the couple was able to establish 18 women's schools in India. And they tried to and they were successful in changing the mind of a people, a mind of an Indian citizen. The struggle was not confined only to education. They tried to convince people against the social evils like caste system and child marriage. Today, Savitribai Phule is like a pillar of learning for every woman. She proves that the saying, men are born to succeed, is a partial truth. Even women have an ability to be successful in a particular job that a man is supposed to be good at. Hereby I would like to conclude my speech with a beautiful quote by her. स्त्री सुद्धा स्पर्शू शकते आकाश फक्त संधी मिळण्याचा अवकाश. What does it mean? It means that even a woman have an ability to touch the sky. The only thing she is waiting for is the chance. Thank you.